ፍልፍል ቲቪ ሰላም ወሰናይ ኣብ ኩሉ ኹርናዓት ዓለም ብምዃን መደባት ፍልፍል ቲቪ ተካታተሉ ክቡራትን ክቡራንን ንሎሚ ዝበልናዮ ዝተፈላለዩ መደባት ሒዝና መጽና ኣለና ከም ትልሙድ ሰናይ ምክትታል ቀዲመ ብዘለዎ ሓጸርቲ መደባት ክጅምር ኣሰልጣኒ ፒተር ሄድ ሮቤል ተኽለ ሚካኤል ይንእድ ሮቤል ተኽለ ሚካኤል ኣብ ውድድራት ኩዕሶ እግሪ ስኮትላንድ ናይ መጀመርታ ክልተ ጸወታታት ድሕሪ ምጽዋቱ ካብ ኣሰልጣኒ ፒተር ሄድ ራያን ስትራቴጂን ኣዝዩ ልዑል ናዕዳ ረኺቡ ኣሰልጣኒ ፒተር ሄድ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሮቤል ተኽለ ሚካኤል ጉልበትን ቴክኒካዊ ክእለትን ኣወሃሂዱ ዝጻወት ብሱል ስፖርተኛ ብምዃኑ ኣብ መስመር ምክልኻል ምክፍፋል ዓብዪ ኣበርክቶ ሂብና ኣሎ ብምባል ይሞጊስዎ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ታሻዓይ ተርታ ሒዙ ሩቡዕ ኣብ ቻይና ዝተኻየደ ኣብዙር ሺንግሃይ ሓሙሻይ መድረኽ ተቀዳዳማይ ኣስታና ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ምስ ብሉጻት 10 ውድድሩ ዛዚሙ በዚ ኸኣ ሄኖክ ኣብ ብጫ ማልያ 21 ካልኢታት ካብ መራሒ ድሒሩ ሳልሳይ ይርከብ ኣብ ቀጠልያ ማልያ ከምኡ እውን ኣብ ማልያ ኣንበሳ ዓቐብ ተመሳሳሊ ካብ መራሕቲ ሓንቲ ነጥቢ ጥራይ ተፈንቲቱ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ኣሎ እዚ ውድድር ሓሙስ 232 ነጥቢ 6 ኪሎ ሜትር ብእትሽፍን ተራር መድረክ ክቕጽል እዩ ብፍላይ ኣብ ምብጋስ ዘሎ ናይ 10.1 ኪሎ ሜትር ዓቐብ ብኣግኡ ክፍትኖም ትጽቢት ይግበር ዙር ፈረንሳ 2026 بمبل 11 مدرخ قصيل وعيلو اما اخل ኣብ ዝተኻየደ ቮላታ መበል 11 መድረኽ ግዙፍ ለውጢ ኣይተኸስተን ሓሙሽተ ካብ ዓባይ ጉጅለ ዝሃደሙ ተቀዳደምቲ ነቲ ካብ 25 ክሳብ 12 ነጥቢ ዝዝርጋሕ ወሲዶሞ ምስ ጉጅለ በፂሖም ቮላታ ካብ ዘካየዱ ተቀዳደምቲ ቀጠልያ ማልያ ድማ ሻዱሻይ ጃስፐር ፊሊፕሰን 10 ነጥቢ ሻውዓይ ማክስ ካንተር 9 ነጥቢ ሻሙናይ ማርስ ፔደርሰን 8 ነጥቢ ታሻዓይ ቢንያም ግርማይ 7 ነጥቢ ረኺቦም በዝኻ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ዝካየድ ውድድር ዝነበረ ፍልልያቶም ማርስ ፔደርሰን ካብ ክለብ ሊዲክ ትሬክ ب55 ነጥቢ በሊጹ ንቢንያም ግርማይ ንቀጠልያ ማልያ ወኒኑ ናብ ቮላታ ተዛዘም ጫፍ ሕንጻጽን ምርጋጽ ጉዕዞኦም ይቕጽሉ مبل 11 مدرخ ظروف فرنسا 2026 تثبيتاوي بزيكون منقد دي اتزازيما ابزا كاب تثبيت وصاي استزازمت وددر بينيام غرماي شارشاي ترتا بمحاس مس بيدرسن نزنبرو 55 نطبي فللي ناب 45 وريدو الله نزا مدرخ استعوتلا نروجاوي سورن اب قصبتاوي وددر بمتقعي تعويتلا زلو دحيرو وصي زلو حبريتاون ناباكم كبل اما بل 11 مدرخ ظروف فرنسا سالساي ترتا زحازه ياسفر فيليبسن بيغا صوتا كاب فولاتا تقصعو نام مبل 119 ترتا تمليسو እዚ ማለት ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ካብ ሻዱሻይ ናብ ሓሙሻይ ተርታ ደይቦ ምስ ማርስ ፔደርሰን ኣብ ቀጠልያ ማልያ ዝነበሮ ፍልሊ 45 ዘይኮነስ ናብ 43 ወሪዱ ዋላኳ ኮሚሽነር እዚ ውድድር ምኽንያት መቕጽዒ ፊሊፕሰን እንተ ዘይገለጸ ኣብ መወዳእታ 500 ሜትሮ ናብ ቢንያም ኩርናዕ ዒዱ ዝሰደዶ ክኸውን ይኽእል ኢላላ ሳይክሊን ኒውስ ድሒሩ ወፂ ዘሎ ሓበሬታውን ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ فيليبسن يغبايلو تعويتو زحازو سالساي ترتا مليسلو كاب سالساي ترتا زحازو بجيجا صوتا تقطع بوسانه كوميشنر نمبل 119 ترتا وريدو زنبره ياسفر فيليبسن استبينو له مقطعتي يغبايلو رتع درجو تمليسلو الله بز مسرت مبل 11 مدرخ بتي ابايتا استرخبه وصيت كيدالا بينيام غرماي شارشاي ترتا حيزو اب قطليا ماليا مس مارس بيدرسن زلو فيلي دما 45 نطبيو كابزي قصيلون اب كل مدبات كبلوكم دغي مسناي مكتتال ني ابي تغارو لومي دهاي بريزيدنت تግራይ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ጠፊእዎም ኣብ ሃለው ለውዮም ዝርከቡ ዘለዎ አንቱም ሸቃሎ ናይ ኦሮሞ ብልጽግና ፖለቲካውያን ሕጽቦ ትግራይ ኣምንታይ በጽሑ ኣሎ ኣይክረዳእኩምኒ ምኽንያቱ ንስኻትኩም ኣብ ናይ ፕሮፓጋንዳ ሓሶት ይኹም ተጸሚድኩም ዘለኹም እቲ ኣባይታ ዝግበር ዘሎ ጉዳያት ፈጺሙ ክትፈልጥዎ ኣይትኽእሉን ይኹም ደብረጽዮን ኣብ ዘይትረኽብዎ ስፍራ ኢና ሰቂልናዮ ግዳን ኣንፍኹም ክትፈልጥዎ ጽቡቕ እዩ ዘሎ ደብረጽዮን ኣብ ዓኸ እኳ ይሰትሎ ናቕፋ ፕረስየ ካብ ከባቢ ጎቦ ሶሎዳ ትግራይ የደረሰውን አገራዊ ኪሳራና የመሰረተ ልማት ውድመት ታውቃላችሁ ያ ሳይካካስ ወደ አማራ ክልል ተስቦ የገባው ጦርነት ምን አይነት ውድመት እንዳደረሰ ለእናንተ የሚጠፋው ነው አይደለም ይሄን ጥያቄ ሳቀርብላችሁ በ265 ወረዳዎች ሄደን ተነጋግረናል አሉ እንዴት ነው በ200 ስርዓት ብልጽግና ግዝዋ ቀርና አፍሪካ እትጾታ خزازم ናይ ሰዓታት ይተሪፍዎ እዝርማን ሓደ ተንኮለኛ ናይ ክፍኣት ጾት ወይ ተርኡ ምዘብቅዕ ወይ ድማ ተፈሊጡ መእደቢ ስጉምቲ ምዝውሰደሉን ካብቲ ናይ ተንኮል ውዲትን ፍሕሶን ዝኾነ ስርሑ ምስ ዝባረር ዝበሃል እዩ ተፈሊጥካ ኢኻ መዓልትኻ ኣኺላያ ደጊም ኣብ ዙፋን ተንኮልን ውዲትን ተወጢሕኻ ክትሽንክር ክትነብር ኣይትኽእልን ኢኻ ቻው ንምባል እዩ ዝመጽእ ዛ ዓይነት ኣገላልጻ እዚ ብልጽግና ከም ፖለቲካውን ወታደራውን ኃይል ግን ድሮ ኣብቂዕ እዩ ህይወት ዝዘርኣሎ ሓኪም ይኹን ትምህርቲ የለን ናቕፋ ፕረስ
ከቢድ መጠንቀቅታ ግብፂ ንኢትዮጵያ ትህብ ግብፂ ኣብ ዘውፃቶ ሓተታ ዲጋ ግድብ ኢትዮጵያ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ዝጥሕስ ድሕር ምባል ህላውኣ ኣብ ሓደጋ ስለ ዝኣተወ ኩሉ ዝከኣል ዝበለቶ ስጉምቲ ከም እትወስድ ገሊፃ ትርከብ እዚ ከምዚሉ እንዳሃለዎ እውን 2000 ግብረ ሶዶማውያን ዝፀዓነት ዘመናዊት መርከብ ኣብ ወደባት ቱርክን ግብፅን ከይተኣቱ ተኸልኪላ ካብ አትላንቲስ ኢቨንትስ ተባለ አሜሪካዊ ኩባንያ ዝተኻሬት ከባቢ 2000 ዝኾኑ ግብረ ሶዶማውያን ጽዕና ዝነበረት ስካርሌት ሌዲስ ተባሃለት ዘመናዊት ናይ መዘናግዒ መርከብ ናብ ቱርክን ግብፅን ከይተኣቱ ከም ዝተኸልከለት ጋዜጣ ዘጋርዲያን ሓቢራ መራሒ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ደብረ ማርቆስ ኢድሂቡ ህፃን በሻሻ ኣብ ደብረ ማርቆስ ካብ ደብረ ማርቆስ ናብ ባህር ዳር ብመኪና መጓዓዝ ኣብ ዘይሕሰበሉ እዋን ኮይኑሎ ክብል ተናዚዙ ኣሎ እዚ ሰነፍ መራሒ ኣብ ዘስምዖ መደረ ካብ ጉዳይ ጸጥታ ዝለዓል ከቢድ ስክፍታታት ብምጉላሕ ሰባት ስርሖም ንምክያድ ብናጽነት ክንቀሳቀሱ ከም ዘይክእሉ ብምጥቃስ ካብ ደብረ ማርቆስ ናብ ባህር ዳር ወይ ካብ ባህር ዳር ናብ አዲስ አበባ ብመኪና መጓዓዝ ከም ዘይከኣል ገሊጹ ኣብዚ ሕጂ እዋን መጥቃዕቲ ፋኖን ዓቕሊ ጽበት ብልጽግናን ኣብ ናይ መወዳእታ ሰዓት ይበጽሑ ዘሎ የህዝብ በአፄ ዮሐንስ ጊዜ በነበረው ሁኔታ ምን እንደደረሰበት ያቃል በጣሊያን ጊዜ ምን እንደደረሰበት ያቃል ትግል ፍልሚያ ውጊያ ለእናንተ አዲስ ጉዳይ አይደለም አባቶቻችሁ አልፈውበታል በየዘመናቱ ግን ኪሳራ ሞት ድቀት እንጂ ጥቅም አልተገኘበት አሁን ሊበቃን ይገባል ያንን በጋራ መወሰን አለብን የምናየውን ትተን የምንሰማውን ብቻ እየወሰድን የሚታየውን እየካድን የማይጨበጠውና የሰማነውን ብቻ እየተቀበልን ብንለያይ ኪሳራው የበዛ ስለሚሆን ዕሸል መራሒ ብልጽግና ጽምዶ ዝፈጠሮ ጭንቀት ኣብ መንጎ ህዝብታት ኣምሓራን ትግራይን ተፈጢሩ ዘሎ ጽምዶ ንምዝራግ ሎሚ እዚ ህፃን ኣብ ደብረ ማርቆስ ሃፀይ ዮሐንስ ንህዝቢ ጎጃም ጨፍጭፉኩም ብምባል ነዊሕ ዝተሰርሐሉ ፀይቂ ውጥን ማሕበራዊ ምህንድስና ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ኢትዮጵያ ትኹል ምትፍናን ኣብ መንጎ ህዝብታት ኢትዮጵያ ፈጢርካ ስልጣንካ ንምንዋሕ እሞሲ ናይ አብይ ተጋሩ ባሮት ብልጽግና እንታይ ዳ አስቂጥኩም ቁሑም አቢልኩማ በቃ ዶ ጽምዶ አረ በዛ እንዲህ ካስጨነቀክ ለምን አትደራደርም ድርድር የለም ስልጣኔን በቀላሉ አልሰጥም ዘዴ መፈለግ አለብኝ ስልበጣ ኢትዮጵያውያን ተጋሩ ባራዩ ብልጽግና ቀዲምና ነዛ ቪዲዮ ንካታተላ ኩብራትን ኩብራንን ናብተም ልጥዎ የብልኩምን ክንብለይና ወላኳ حزحزي بتوم ترف مرف حتى لغات درجي اتزغبرنا يسرعات اتزغبرنا يسرعات نمم اللاس سعرن تدغلو قل كابتنع زي حلفة قران فخراني ህዝብ ትግራይ ካልኦት ብሔር ብሔረሰባት ኢትዮጵያውን ናብቲ ክፉእ ዘበን ክምለስ ፍጹም አይፈቅድም ስለዚህ እቲ ዝሐብንን ዘኹርዕን ቃልሲ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ብሓፈሻ ድማ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ በቲ ናይ ሕዚ ዘሎ ኣገርገር ዝረክስን ዝሃስስን ፈጺሙ ኣይኮነን ኣብ ናይ ሰላም ሕጂ እዚ ትብል ዝነበረ ሰበይቲ አሎሚ ባርያ ናይ ብልጽግና ምዃን ይመርጽ ኢላ ተማሊ ባርያ ናይ ሕወሓት ምዃን ካብ ናይ ብልጽግና ባርነት ናይ ሕወሓት ባርነት ሕሸኒ ኢላ መጽያ ክንደይ መንእሰይ ናብ ስምዒት እትያ ኣጋዲላ ክንደይ መንእሰይ ያወዲያ ንሳ ነብሳ ድሒና ባዕል ንስሓትኩም ጽባሕ ብታሪክ ክትሕተቱ ኢኹም ሽግር የለን ናይ ግዜ ጉዳይ አነ ግን ንታሪክ ከም ዝገርና ስለነቀምጦ ጸገም የብሉ ሽግር የለን ካለ ናምን ስልበጣ ኢትዮጵያውያን ተጋሩ ባራዩ ብልጽግና ኪርዋ መዛሓሊት ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ኣብ 2020 እንታይ ኢላ ነይራ መስለኩም ካብ ባርያ ናይ ብልጽግና ባርያ ናይ ሕወሓት ምዃን ይሕሸኒ ኢላ ነይራ ሕጂ ድማ ግምጥል ኢላ ካብ ባርያ ናይ ሻዕብያ ባርያ ናይ ብልጽግና ምዃን ይሕሸኒ ክትብል እውን ግምጥል ኢላ አላ ከሻዕቢያ ጋር ከምሰራ ለብልጽግና ብንበረከክ ይሻለኛል የተናገረችው የህወሓት አባል የነበረችው ኬሪያ ኢብራሂም ናት። በአሁን ሰዓት ላይ ህወሓት ለሻዕቢያ የትግራይን ህዝብ አሳልፎ ሰጥቷል። ይሄን በጣም ያሳዝናል በማለት ተናግራለች። እናንተ ስለዚህ ጉዳይ ምን ትላላችሁ?
ሓሶትን ስልበጣን ከም ጥበብ እዩ ዝሕሰብ ኣብ ናይ ኣብ ተጋሩ ብዝኾነ እታ ኣብ ጓይላ ስውንውን ባህሊት ንፍዕቲ ሳዕሳዒት መልክዓ ጨው ድፍድፍ እታ ፈታዊት ጨናን ቁኖን ሒናን ጡሽን ተኸዳኒት ዙርያን ጥልፍን ኬርዋ ኣብ ተኽለ ሃይማኖት ከመይ ዝበለ ድኳን እንዳ መሻጢትን ዙርያን ጥልፍን ምስኡ ድማ እንዳ ጡሽን መሕነንን ክትከፍት ያ ዝብል ግምት ኣሎ ግምት እዩ ብሕጂ ናብ ቤት ጽሕፈት ኣይ ክንደየናይ ኣይመስለንን ምንጪ ናቕፋ ፕረስ كبراتن كبرانن تقاتلتي كابز قصيله استفلالي مدبات ونابخم كبلي ابزي حج زقربلكم مدبات قال مهاري قال ازناغعي قال احبريتا سلازخونه بصمونا كتكاتاتلون نابزي بصح نخبصح شير كتغبرون كم اون اتوم ابالات بيتسب فلفل تيفي زيكونكم سبسكرايب مهرام ابالات بيتسب فلفل تيفي تكونوا دقيمه بتحتنا قدم يفوتو مبارنا بت مدبات كبلكم دقيمه سناي مكتتال دك إرترا حبر بانديرانا عينهم زلوقهم حقوسنان عللتانان أأزانهم زتمومهم متأخخابنا زحمومهم نايوترو حسارات دمنياتا تحدش أجنده هيبهم مأزنا خيسحتنا تكراتن مستوعاتن كنكوني قبا دمنيانا أتبيق متان كوقزم أو راينا تراين عسل قديمه زغربلكم ازيو اقداسي حبريتا سلازخونه بصمونا كتكاتاتلو كم اون از مدب نابزي بوصح نخبصح شير كتغبروا بتحتنا دقيمه خبري فوتو حدا كاب اب دياسبورا زكايدو عبي زخونه فيستيفال ايرتراويان 2026 هاغرات سكاندنافيا اب ستوكهولم زكايد اقداسي حبريتاتات زرغيحلو اتا حبريتا انتا يمسل نزا حصار فيديو نكاتاتلا سلام زخبركم تخاتلت مدب اللنالكي لو معلتي فستيفال عم مدلاو درجالتا أنا يتريف وزلو أو إن نركب زنا بز فستيفال زي بزح مدوات عليهم زلو حبر فوتو لتن أقدست نجارات كن قدامي أبزا فستيفال أبزا لنزمن نجبر فستيفال قلعو كاب ساعات 10 تجميرهم ناين غوس كاب ساعات 10 تنايمشت كسر حكم زغلو دهر 10 تجن تحت 10 15 عامت جزءهم كوديوم كلاي حكم حبريتا حلفو دلي ناي سندا علنا الكيتو هي مسلوزلو زغونه يكون عبي كاميرا حيز سب كسل ايفكدني قال لنزبن نفس درو فستيفالنا ملكا زهبو ن ايرترانا وي نسورانا ون عبي سغومتي دسغومو بيت مرت سورا بحال كلنا نفلطو نخون مبل 5 عامت يبعل سلازلو درو فستيفال على اسران كلتن ربع اب ستوكهولم اب بتقدم بتخسيان زنبره او حدا بعل كبريو ابز بعد زي زغبر دما اكزيبيشن አለው ካል ስነዳታት አለው ታሪክ አለው ባህል አለው ሁሉ ስለዘሎ እዚ ታሪኻዊ ዕለት ክንሳተፎ በዝጋጣም እዚ ከሕብር ፎቱ ዝጅመረሉ ሰዓት 4 እዩ ساعة ساعات حدا نايليتي قال نبيتنا زملكت أنتو حبريتا خبز دلين تايو عمي وساني حليف نيرو وساني دما شديش تمي تكراون نفسه كفي ارتراو خفل تبيت بيت كلها ناس لزغونه اب nhosc.s اتينا او اكل حبريتا سررو او اتينا خري تزغبانا خنقبر قالساي نا فستيفال مأتوي ون زتما حايشة من قد تكايد لو ديجيتال من قد تكايد سلازلو سلازي ناون أبتا nhosc.s اتينا نتواجهات رينات نعنا معنا واجهات واجه نكفل او المغت حسب دلي استرفه فسيبا نعود كوين نخيد كل تساتفاي نتيز زبوهاب ممرحتات كختل بزقاطا مزخبر بفوتو يغني له كبراتن كبرانن تقاتلتي زياده از مدب كتكاتلو ابزا اتريوا زلخوم نا يوتيوب channel كيدكم نمولو ات مدب تقاتلكم اتي نحنا كنغبرون كندالون زغبانا مدبات نمتكبار قدم زوص حبريتاتات كنغنزب سلازلنا نتا حبريتا كتكاتلو دغي مبتحتنا كحبري فوتو قصيلون كبراتن كبرانن تقاتلتي كمتي قدميلنا زغلصنايو ا مجمريا مأتوي مدبنا زكايد زلو زور فرنسا 2026 ازي بلعل منفس بفلاي اب قطليا ماليا بوعوع منفسي زكايد زلو ابز قصلت مدرك حدثتي زغونه وصيتات يمزغبالو ابز جن انا ون حجي حدا حبريتنا بكم كما حلالفي كبراتن كبرانن زينا بكم زم حلالفو دليت وي باغي كونن قدن كخونيو قطليا ماليا اب 2026 اب هاغري ارترا بخبز بلدمقت نمقبالا كاب حجي مدلوات كجمرالو
ምናልባት ኣብ ስምዒት ኣቲና ዝተፈላለዩ ርእይቶታት ክንህብ ንኽእል ንኸውን ግን ድሮ 11 መድረኽ ኣካይዱ ዘሎ ዙር ፈረንሳ ንኽዛዘም 10 መድረኻት ተሪፍዎ ኣሎ ኣብዚ 10 መድረኽ ድማ 45 ነጥቢ ካብ ቀዳማይ ዘሎ ማድስ ፔደርሰን ንቢንያም ግርማይ ቀሊል እዩ ቅድሚኡ ናይ ዓወት መድረክ ክንረክብ ኢና ቀፂልና እውን እታ ቀጠልያ ማልያ ከም ልማድና ክንወስዳ ኢና ቅድሚ ናብቲ ኣዳሊልኩም ዘለኹ መደብ ምሕላፈይ ንድሕሪት ተመሊስና 6 ተዓወቲ ቀጠልያ ማልያ ዙር ፈረንሳ ክንዝክር ኢና ኣብ 2020 ሳምበን ተዓዊቱላ ኣብ 2021 ኣብ ቱር ደ ፍራንስ ብ36 ናይ መድረኽ ዓወታት ናይ ኩሉ ግዜ ዝበለፀ ወይ ከዓ ሪከርድ ሒዙ ዘሎ ማርክ ካቫንድሽ ኣብ 2022 ኣብዚ ሕጂ እዋን ብቕዓቱ ጎዲሉ ዘሎ ወንት ቫን ኣርት ኣብ 2023 ቀንዲ መተሃላለኽቲ ቢንያም ግርማይ ጃስፐር ፊሊፕሰን ኣብ 2024 እንኮ ጸሊም ተዓዋቲ 3 መድረኻት ከምኡ እውን ተዓዋቲ ቀጠልያ ማልያ ኤርትራዊ ነብሪ ጎልጎል ቢንያም ግርማይ ኣብ 2025 ጆናታን ሚላን ካብ ሊዲክ ትሬክ እዞም ልዕሊልና ክንጠቕሶም ፀናሕና ንዝሓለፈ 6 ዓመታት ንቀጠልያ ማልያ ዝተዓወቱላዮም ኣብ 2026 ከ መን ይዕወተላ ንዝብል እቲ መልስን እቲ ሓቅን ንጹር እዩ ቢንያም ግርማይ ክዕወተላ እዩ ስለዚ ናብዛ ናይ ቶቦ ከብለኩም እየ ኣብዛ ቶቦ ዝብላ ዘሎ እወ መን ኣሎ ዘትሕዝ ሕጂ እውን ደጊመ ክብላ ዝደሊ መን ኣሎ ዘትሕዝ ናብታ ቪድዮ ከብለኩም من علو زتحز بخندين تبلكم دما بدلايكم تمالي بيني اتتي ميرلير كغبرو زخيل 900 تاويت كغبرو يخيليو ميرلير جن اتبين كغبرو زخيل 15 تاويت كمان نمغبارو يصقمي الى نيره لومي ابتاش اي مدرخ دما نسيو ابايتا ترايو تيم ميرلر نتناب قداموت 45 كيلومتر زنبرا ناشتو عقب ديبو كتصبتا وددر ككايد سلازتتصقمه بيني بيدرسنن فليبسنن نتبي كوسدو ايدو تاميري ريوم بيدرسن 25 بينخا 10 نتبو سيدوم بينخا نتب 10 نتبي بليصو كال ايتر تحيزو زنبرا ميرلر تغنطيلو ب 10 نتب قديمو وانا كوا بيدرسن عموداتاون 15 نتبو سيدو نبيني 10 كسيبلو فلليو نابر 45 انت وصدو انوحي اغن تأثير زلوم تشعت مدرخات تودي اللو نتا نايغانتا نايغزي وردر اوزيخا بيني زخونة نتب زي وسدد لا مدرخ حنت ترايا زلا مدرخ سلسته ناينت بي مورادور تخوينهم زلو مار بيدرسن حنتي تيم ميرلر كا كرتكزي ناي مدرخ عوض امزجيبهم زل على نتب كوستو خلو بينغن بتنقوق قمارة وي كالكوليشن مزتت انعا مبخان حيلي وزخيد زلو مار بيدرسن كرتميتن 63 بيني كرتميتن 23 ميرلر كا كرتميتن 13 نتبي اللوم كاب سمعيت حرا خوينه جنا اب 13 مدرخات شحن 809 نتب 9 كيلومتر تريف خلو بيني قتليا ماليا يوسد يبلالهمو زتحزن تبع انتلو حيا يركبني كبران تخاتلتي دليتاتنان باغتاتنان كون كخونيو قتليا ماليا 2026 تور د فرانس اب ኤርትራ ከተንበልበል ደጊምና ጽቡቅ ዕድል ንተሰራሐ ታሪኽ ቢንያም ግርማይ ካብዚ ቀጥለውን ክቡራን ተኸታተልቲ ሕቶ ሎሚ ሱታፌና ንዕዝዝ ሳፋሪ ፕረስ ኤርትራ በዓል ደማ እንዳልቀሰ ተደምሲሱ መስዋዕታ በሐርነት ተደቢሱ መዋእል ነኺሳ ኣብ ዕላማ ትምርቲ ጽንዓት ኮይኑ ስማ ኤርትራ ዝሓበን ውጻዓት ኣመስኪራ ሓቂ ከም ትዕወት ኤርትራ ኣብ ዓለም ጨቢጣቶ ግቡእ ክብራ ሃገራዊት መዝሙር ሓዳሚያን ኣዳላዊ ግጥም ደርፍን ስነጥበበኛ መን ይበሃል ዜማ ሰራሐሉ ስነጥበበኛ መን ይበሃል መልሲ ኣብ ዝቕጽል መደብ ቅጽላ ቢለውን ኣብ ሓንቲ ቪድዮ ክወስደኩም እዞም ኣብ ቪድዮ ንዕዘቦም ዘለና እዚ ስዑዳዊ ቲክቶከር ናይ ጎደናታት ሕቶ እዩ ዘቕርብ ንሓደ ኢትዮጵያዊ ይረኽቦሞ እቲ ኢትዮጵያዊ ከዓ ኤርትራዊ ኢሉ ይላለዮሞ ብዛዕባ ኣስማት ነገራት ብስዑድ ዓረብን ኤርትራን እዩ ዝሓቶ ዘሎ ታ ቪድዮ ንከታተላ دابو خبز بنا قهوة يا اسم لومي يا ليمون يا جانتلا جانتلا يا مظلة مصحف يا كتاب كتاب رزق مناسة نظارة ساعة يا ساعة يا سيم بروش يا فرشاة أسنان ترسلوش يا this one موية thank you very much thank you
መቸም ብስም ኤርትራዊ ኣብ ዝተፈላልዩ ሃገራት ዓለም ዕቁባ ብምሕታት ኤርትራውያን ተመሲሎም ዝጓዓዙ ብዙሓት ኣለዉ ንፈልጥ ኢና እቲ ዝገርም ግን ብስም ኤርትራዊ ዕቁባ ሓቲቶም አንጻር ኤርትራን ኤርትራውነትን ኣብ ዝግበር ዝተፈላልዩ ጎስጓሳት ቀዳሞት አልዓልቲ እምነን መሳወርቲ ረሳሕ ተግባራትን ምዃኖም ከዓ ተዓዚብናዮም ኢና ኣብዛ ክንከታተላ ፀናሕና ቪድዮ ዳቦ خبز ኣይትገረሙ ዳቦ ዝብል ኣብ ኤርትራ ኣፀዋዋዕ ትግርኛ የለን ዳቦ ብቋንቋ አምሓርኛ እዩ ባኒ ንምባል ቡና قهوة ቡና ኢልና ኣይንፅውዕን ኢና እንታይ ዳ ብቋንቋ ትግርኛ ቡኒና ንብል ያው ዘስም ሎሚ ያ ليمون جانتلا مظلة تا جانتلا زبلا بأمحرنيا جانتلا يزبهال بقانقوانا قانقوا تقرنيا جن تلالو يزبهال جانتلا نقرأ من قدنا دقا فليتنا يامبر اتوم زي فلتنا يتصنحنا بقانقوا أمحرنيا انتاي كم تبهال تلال مصحف كتاب زز قددن زز متأتن اندي زمت مصحف فاين بلنينا مغنياتو اب استفلاليه هاجرات نناتكا ادمامص አለካ መጽሐፊና ንብል ኢትዮጵያውያን ወይካ አምሐሩ ሓስለ ዘይክእሉ መጽሐፍ ብምባልዩ ነታ መጽሐፍ ከም ጥምዝዝ ጽቅጥ አቢሉ ኸልፋ ፈቲኑ مناسة نظارة مناصر ኢሉን ወሲኽሎ ኣብ ቋንቋ ትግርኛ መነጽር ንብሊና ወይካ ብኻላ ጽዋዋዓ ዳቢስታ ንብሊና ኣብ ገለገለ ከባቢታቱን ኦክያለ ተባሂሉ ይጽዋዕ እዩ መነጽር ብምባል ግን ኣይንጽውዕኒና ወይ ኤርትራዊ ብምባል ሓሶቱ ኸይ ኣኽለናስ ነቲ ቋንቋና ዘይ ኣደማምጹ ክህቡ ኢና ተዓዚብናዮ ساعة سيم ከምቲ ቅድም ኢለ ዝበልኩኹም ሰብነናቱ ኣደማምጽ ኣለዎ ኣባና ብቋንቋ ትግርኛ ሰዓት ንብል ሰዓት ኣይንብልኒና እተዓውን ከምተሓ ትኸብዶምያ بروش فرشاة أسنان This one وها مويا Thank you very much thank you زغاد دغا مصيلو بروش نزياس كم نطرኳ ክትብላ ትኽእል ብራሽ ንምባልዶ ኣብ አፉ ገለታ ኮታት አጋጢምዎ ተዓንቂፊ ዝኸውን ክትብል ተሐስብ እሞ ጥርስ ብሩሽ ብምባልካ መሊሱ አድመቅ አቢልዋ ጥርሲ ስኒ ንምባል ዝሐሰበዩ ብሩሽ ካ ንብራሽዩ ንቀጽል This one وها مويا Thank you very much thank you እኳ ሓንቲ ቃል ኤርትራዊ እንዳበልካ ቋንቋ ትግርኛ ሓንቲ ምዝራብ ክትስእንሲ ኣይገርምን ዶ ውሃ ብምባል ዝዝማቢልዋሎ ወዮ ውሃ ዝበሎ ንሕና ማይልና እንጽውዕ እዩ እዚኡ እቲ ኤርትራዊ እኽብል ዝጸንሐ እቲ ዝገርም እዞም ጎረቤትናስ ብስም ኤርትራዊ ዕቁባ ተሓተቱ ኩሉ ነገሮም ኤርትራውያን ዝኾኑ ይዝመስሎም መስለኒ ምንጪ ካብሄር ሚድያ ካብዚ ቀጺለውን እዋይ ሻዕብያ ዲጋ ጥራሕ ክብሉ ሕለትና አምሊቆምና ቦይ ካልእ ደዳ ኸይሰርሑ እዛ ብህሎ ዓያሱን ሃካያትን በብዝሒ ክትደጋገም ሰሚዕናያ ኢና እቲ ዘገርም ነዚ ዘረባ ዝዛረቡ እቶም ኣብቲ ዲጋታት ለይትን መዓልትን እንዳሰርሑ ራሃጾም ዘንጠብጥቡ ዘይኮንስ እቶም ወረጃታት ናይ ማዕዶ እቶም ጨለታት ናይ መልሐስን ተስፋ ቆረጻትን ምዃኖም እዩ ኤርትራ ሃገርና ናይ ዕድል ነገር ኮይኑ ኣብቲ ኣዝዩ ውሑድ ማይ ዝርከብ ቅናት ሳሕልያን በልቲ ናይ ኣፍሪቃ ትርከብ ብምዃኑ ድማ ናይ ተፈጥሮ ዝናብ ጥራይ ተጸቢኻ ንመላእ ህዝብን ሃገርን ዝኸውን እኽሊ ንምፍራይ ዝከኣል ኣይኮነን ስለዝኾነ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ጥብ ዝበለት ማይ ንዓቅብ ብዝብል መሪሕ ጭርሖ ኣብ መላእ ሃገር መናጽ ዓበይትን ኣሽቱን ዲጋታትን ሓጽብታትን ሰፋሕቲ መደባት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ምግራብን ምኽላል ሕዛእትን ኣታኣታትዩ ዝሰርሕ ዘሎ بمجبي رؤسو زي كأله هزبن هاجرن وناني ناس حرياتاتو كهون أي كألنيو أب كندي أب جزاء هاجرون ريتون تبلا حيتون زنبر أب كندا مايدو هاري ميليو زحتت لمس حبرة سبيزو هون مرحينا بيركنا فاسو زنبر وري سوراو كابيتان توماس سانكارا وان هو فيدسيو رولوسيو زبل عكاي جزاء كزبل زملسه ماي كله نجاريو مايكي حسكا حرشان هنساتن يلن بعبيو هيوتون أي كهلونيو من جينا فابرس إيش كل خاب زوباتات حانتي درفت درف على أو تلفزيون زريعك خووني وكما زي كون تبل انتي تزخون كل نجار خون معناته سي سبك جبرة زي خيل نجار يلا سبك جبرة زي خيل نجار يلا نعبنا تبلكاس زي ناي مقبوع حسنات كون الكخو في الكاتم هل الكاتم سنجار عكونا شريح كاجن نفس خاطر مقبتر إلى
ፅርግያታት ክህሉ ኣለዎ ኢልካ ፅርግያ ክሰርሕ ዘይክእል ሰብ ኣለ መራኸቢታት ፅሩይ ማይ ኣብ ኩሉ ክርከብ ክኽእል ኣለዎ ፅሩይ ማይ ክስተ ክእል እዩ ዘይከውን ነገር የለን ዘይከውን ነገር ኣሎ ዝብል ኣነ የለን ዘይከውን እንታይ ኮፍ ምስ በልካ ጥራይ ዘይሰርሕ እንድሕር ኮንካ ኣይከውንን ዝኾነ ነገር ኣይኮን ኮፍ ኢልካ ክትፈላሰፍን ክትዛረብን ኣስተምህሮ ክትብን እንድሕር ትውዕል ኮንካ ከይሰርሕካ ዝኸውን ነገር የለን ድሕር ሰሪሕካ ግን ኩሉ ነገር ኸው هاجر ونينو يمرش بخدمي حيال حزبي حيال منقستي حيال سراوي ካብዚ ቀፂለውን ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ነቶም ኣባይታ ዘየለ ሓበሬታታት እንደመሓላለፉ ዝምቡዕ ሓበሬታታት ንዝምግቡ ሰባት እትኸውን ግብረ መልሲ ናበኹም ከብለ ሓደ ካብ ብሉፃት ስነ ጥበበኛ ሃኒባል ቴድሮስ ዘዳለዋ መደባላ ናብታ መደብ ከብለኩም ሰላም ሃኒባል ቴድሮስ ይብሳም ዘለኹም ሎማ አንተ መጠንቃታ ክነግረኩም ኢለ መጽ ዘለኹ ሳኻታ ይመስለኩም ቶም ናብ አንጎላ ዘረባ ሰብ ሰሚዕኩም ትመጹ ዘለኹም ኣታበጀኹም ኣታ ኣይትምፁ ኣብዚ ዓዲ ስራሕ ኣሎ በቃ ከምዚ ትልወት ትኽእል ኢኻ ትፍትም ትኽእል ኢኻ ቀሊል ብዛ ዓዲ ክትፍትም ከምዚ ክእሉ ገለ ብላ ጌጋ ሓበሬታ ብጣዕሚ ጌጋ ሓበሬታ ስራሕ ኣሎ ኦፍ ኮርስ ኣብ ኩሉ ዓዲ ኣሎ ስራሕ ኣብ ኩሉ ዓዲ ስራሕ ኣሎ ኣብ ኩሉ ዓዲ ተፅዒርካ ክትዕወት ትኽእል ኢኻ ኦፍ ኮርስ ኣብዚ ኸኣ ምናልባት ኦፍ ኮርስ ካብ ካልእ ዓዲ ይሓይሽ ኣብዚ ዓዲ ካብ ባህሊ ዩጋንዳ ገለ ምናልባት ማለት እዩ ይሓይሽ እምበር ዋላ ዩጋንዳ ስራሕ ኣሎ ኣብ ብዙሓት ልዕወቱ ሰባት ኣለዉ ስራሕ ኣሎ ኩሉ ዓዲ ኣብዚ እውን ስራሕ ኣሎ ግን ኣብ ሰብ ተኣማሚንኩም ኣይትምፁ ኣብዚ መፂኹም ስራሕ ክረክብ እየ ደልየ ክረክብ እየ ኢልኩም ኣይትሕሰብዎ ፕሊስ ሓንቲ ክብለኩም ዝደሊ ብዙኹሉ ኣሻሓታት ፊኢኩም ናብዚ ዓዲ መፂኹም ስራሕ ከይረኸብኩም ኣዋርሓት ክትገብሩ ከለኹም ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ገንዘብ ይውዳእ ኣሎ ኣብዚ ዓዲ ከምተን ካልኦት ኣዲስ ኣበባ ወይ ካምፓላ ገለ ኣይኮነን እዚ ዓዲ ከምዚ ኖርማል ሰብ ኣብና ሰብ ኣቲኻ ክፀንሕ ክእል ገለ መለ ዓርክኻ ገለ ዝበሃል ነገር ኣብዚ የለን ስለዚ ብዙሕ ሰብ ኣብዚኣ ስለ ዝሽገር ዘሎ ፕሊስ ይሕዋት ስራሕ ክእትወኩም ዝኽእል ወይ ከዓ ስራሕ ሹር ምስ ረኸብኩም ምፁ ተዘይኮይኑ ግን እዚ ናይ ሰብ ዘረባ ሰሚዕኩም ገለ ኣይትምፁ ኢኹም ጌጋ ሓበሬታ እዩ ፕሊስ ተጠንቀቑ ክትመፁ ከለኹም ፅቡቅ ጌርኩም ሰርች ኢልኩም ኣፅኒዕኩም እቲ ሰብ ክእትወኩም ይኽእል ድዩ ኣይክእልን ብጣዕሚ ርግፀኛታት ኮንኩም ገለ ክትመፁ ኣለኩም ተዘይኮይኑ ግን ብሽም ይምፃእ ኣለይኩም ኣይትምፁ እዩ ኣሕዋት እዚኣ ከጠንቀቐኩም ኢለ ካልእቲ ከዓ ሬስቶራንት ዘይኮነ ከሎ ሬስቶራንት ኢልኩም ኣምፂኹም ኣብ ባር እትው ዘለኹም ሰባት ከዓ ጌጋ እዩ ምክንያቱ ሓንቲ ሰብ ከምኡ ስለ ዝበለትኒ ብዘይ ድሌታ ኣብ ባር ትሰርሕ ከም ዘላ ስለ ዝነገረትኒ ጌጋ እዩ ሬስቶራንት ከሎ ባር እዩ ኢልኩም እዚ ሬስቶራንት ዘይኮነ ከሎ ሬስቶራንት ኢልኩም ሸምፂኹም ግን ኣብ ባር ትእትው ዘለኹም ከዓ ፕሊስ ተጠንቀቑ ተምፅዋ ዘለኹም ሓፍትኹም እያ ወይ እቲ ዝመፅእ ዘለኻ ሓውኹም እዩ ስለዚ ንሕዋትና ምሕሳብ እያ እዚኣ ድሕር ስራሕ ኣሎ ኮይኑ ከተምፅኡ ሰብ መፂ ብዚ ክሰርሕ ገለ ኢትስ ናይስ ደስ ይብለካ ገለ ምክንያቱ ኣብዚ ካብቲ ካልኦት ኣፍሪቃ ሃገራት ዘለዋ እቲ ዝበዝሐ ፋብሪካታት ወይ ዝበዝሐ ስራሓት ዘለዎ ኦፍ ኮርስ አንጎላ እዩ ግን እቲ ሰብ ክእትወኩም ዝኽእል ርግፀኛታት ኮንኩም ምፁ ይሕዋት እዚኣ ናይ ሕዋት ምኽርያ ነቶም ኣብ አንጎላ ሰብ ተምፅኡ ዘለኹም ከዓ ፕሊስ በጫኹም ይሕዋትኩም እዮም ተምፅኦም ዘለኹም ኣምፅኹም ክትእትውዎም ትኽእሉ እንድሕር ኮንኩም ኢትስ ኦኬ ፀገም የለን ደስ ዝብል ነገር እዩ ምክንያቱ ስራሕ ኢኹም ትፈጥሩሎም ዘለኹም ግን ኣምፅኹም ድሕር ወላሓንቲ ክትገብሩሎም ዘይትኽእሉ ኮንኩም ግን ፕሊስ ነተን ዘይጠቕማ ገንዘብ ክትብሉ ይሕዋትኩም ኣብ ሓደጋ ይትእትዉ እዚኣ ክብለኩም ኢለ ሃኒባል ቴድሮስ የምሳኹም ዘለኹ ላቭ ዩ ሶ ማች ባይ ባይ ፈለዋ ኣይትረሱ ኣብዛ ቪድዮ ከም ዝተኸታተልናዮ ክቡራትን ክቡራንን መጀመርያ ቅድሚ ምውሳና እቲ ክንሓቶን ክንፈልጦን ዝግባአና ሕቶታት ሓቲትና የዋፃናሪ ኣየዋፃናን ገምጊምናን ኣስተውዒልናን መንገድታትና ወይ ከዓ እቲ ንጓዓዞ ጉዕዞታት ክንበፅሖ ከም ዝግባአ ኣዝያ መሃሪት ዝኾነት መደብ ኣዳሊልና የቐንየልና ክቡር ስነ ጥበበኛ ተዋሳኣይ ሃኒባል ቴድሮስ ክሳብ ብኻልእ ቪድዮ ዝምለሰኩም ጠጥዕሙ ሰሰናይ ጠጥዕሙ ደቅሪመይ ንዑስባት ውድቀት ውድቅኒት ንሃገራዊ ክብረት ዘለኣለማዊ ዝኽን ሰማዕታትና ወትሩ ዓወት ንሓፋሽ ፍልፍል ቲቪ